عزیز میخواستم به شما набори фейм از کمپانی اتمی توصیه تیم برای زنهای زیبایی که از سن و سالشون از 30 گذشتگی. دخترها بهترین نبار پیتیستوپینچتی. اول در اینجا میروه تونر، بعد اسنسیا، بعد لاسیون، بعد کرم گردی چشم و آخران میروه پیتایتلنی کرم. دخترها گیرین حتما استفاده کنین. از روزی که من استفاده کردم تونی روم سفیدتر شده، دوغوی روم نیست شده، маршинкои гирди чашмум кам шудиянд, баъд пӯсти рӯм хеле ҷавон шудай, порӯҳо майда шудиянд. духтаро бовар кунед, аз рӯзе ки истифода мебарен уже якум рӯз шумо эффектша мебинен. пӯсти рӯтон мисли пӯсти кӯдак меша. духтаро бовар кунед, беҳтарин набор фақат ҳамин ки ина ҳар рӯз истифода кардан дар кор. агар ки мо ҳар рӯз истифода кунем бо эффекташ хубтар меша. ҳамагӣ шумо медонед. барои ҳамин бо дили пур духтарако гирен истифода кунен. беҳтарин набор.